ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ପୁରା ମାନେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ମାନେ ଦେଖା ଯାଉନି କିଛି। ଦେଖ ଆଗକୁ କିଛି ମିନି କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ପାପା ଆନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନମକରି ଯିବା ନମକରି ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ଏଟା ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ସବୁ ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିଠୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ା ହବ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର 1 ଦେଇଛି ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିବି ଅପ୍ ଟୁ 48 ଦିନ ଯାକ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ଆମ ମିନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାହିଁ ମିନି କାହିଁ ଦେଖାଉଛି ମିନି ଟଡମ୍ ଏଇଟା ମିନି ଟଡମ୍ କରୁଛି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମ ମିନି ଆଉ ପଛରେ ଟାଙ୍ଗୁରୁ ଆସୁଛି। ଚଲ ଚଲ ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। କିଏ ଚଲେଇବ ମିନି ଚଲେଇବ ଚलो ଦାଉ ଦାଉ ନାଇଁ ସେ ଚଲେଇ ଜାଣିନି ଚलो। ଫୁଲ ତୋଳା ଚାଲିଛି ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନା ନାଲି ମନ୍ଦାର ଦେଖ ଆମର ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଜଣେ ନା କିଏ ଜଣେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ କିଏ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ ନା ଚାଲ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଏବେ ଯିବା। ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଟିକେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା। ନେନେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ଟିକେ ହସି ଦିଅ। मंदिर परिक्रमा करने आस चलो चलो सेपटे चलो चलो चलुन अर्धचंद्र परिक्रमा करने आम निने पूरा बुल दे अर्धचंद्र पूरण करदेलु। आज ठीक मंदिर दर्शन सरला आमे घर को फेरी कि समय मु रेस्ट नहीं थी जड़े भाई मत कॉल कले कि मो गाड़ी कोईडा आनिकी पहुँची देवाई तो मो गुरु सांगे देख मो गुरु चलाऊी मु चलाऊली मु घाटी रास्ता जेहेतु मु चलैली मो गुरु चलाऊन ए चलैकी आणुचन तार नहीं देबू गाड़ी फेरला बेले पुणी किए आसबू के जानी जो भाया कुहुड़ी देख आमे एबे जो रास्ता रे अच्छु पूरा माने खतरनाक रास्ता माने देखा जाउनी किछि। देख आगु किछि देखा जाउनी कि साइड को भी हल्का हल्का खाली धुंधला धुंधला टिके दिसुछि खाली सिर्फ 30 मीटर डिस्टेंस से जहाँ देखा जाउछि तापर सेपड़ा देखा जाउनी माने एते खतरनाक रास्ता एपटे के आसंतुनु सकाळे कि संध्या बेले के आसंतुनी जदि आसीबे 9-10टा पर आसीबे तो किछि रास्ता जहाँ टिके देखा जिवो नले रास्ता बहुत खतरनाक अछि ना रास्ता तो किसी नहीं रास्ता ठीक अच्छी कि बट जो कुहुड़ी हो स्नोफॉल हो बहुत खतरनाक हो देख मैंने आग आड़े ही देखा जाऊनी कि फाइनाल में जगह तो पहुँची गलु कि राति गला 6 पाखापाखि गला मो भाई आसुवे जार गाड़ी से आसे आम देकी आम जीवु जनक रूम रे रही आज खाଇବା आनिक आसी गाड़ी गाड़ी एटा थोई देछि देख चलो से भाई आसले मु देखी जेहेतु भाई आसबार लेट करछि तो आज वीडियो एतिक रखी कहीं एडिटिंग वेडिटिंग करार अच्छी टाइम हेनी अलग साइड अच्छी ना घर थी मुझे आराम से एडिटिंग कर दी था तो पुणी देखा हे जदि सॉरी जदि वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमार भूलेनि आज ये रोचे पुणी देखा हे आउ गोटे नुआ ब्लॉग को लेकिन आसबि तब तक जय जगन्नाथ।